আর তোদেরকে সাথে নিয়ে আমি একটা গজলের একটা অংশ বলতে চাই। তোরা কি রাজি আছিস? অবশ্যই। या रब्बे मुस्तफा तुम मुझे हज पे बुला ताकि मैं देख लो आँख से काबा तेरा। सुभान अल्लाह। ওই যে কাবা, ওই যে কাবা। या रब्बे मुस्तफा तुम मुझे हज पे बुला ताकि मैं देख लो आँख से काबा तेरा। আচ্ছা, অল্প একটু তেলাওয়াত করি যেহেতু আমরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্তে আছি। ইন